Pozdrav svima, velika mi je čast da uradimo ovu astrološku analizu po Đotišu, to jest po vedskoj astrologiji. Dakle, moje ime je Jelena. Privremena skupština suverene Srbije osnovana je 16. juna 2020. Vreme je prosto nepoznato, znači približno je dato, pre 18 časova. Ja sam bila slobodna da pomoću jedne metode rektifikacije po Đotišu, koja je matematička, čista matematika, odredim to vreme da je ono u 17:44. Znači, ovo mora da se uzme sa rezervom i ovo mora da se proverava u nekom vremenu, jel? Znači, ne možemo sad da se oslonimo isključivo na ovo ovakvo vreme rođenja privremene skupštine suverene Srbije. Eto, znači, o tom potom ja ću u stvari proveravati ovu vremensku opciju, znači 17:44. Sam podznak po Đotišu je važan element, važan faktor i on određuje i neku sudbinu dešavanja, zato što se određene kuće koje govore o inkarnaciji, određenim domenima u materijalnoj sferi postavljaju pravo na svoje mesto i naravno pripadajuće planete u okviru određenih kuća i znakova. Dakle, Đotiš je sideralna astrologija, znači nije tropska kao zapadna, i sideralna astrologija znači da je zodijak orijentisan prema kretanju, veoma sporom kretanju fiksnih zvezda u pozadini. Privremena skupština suverene Srbije nastala je u momentu koji je možda onako jedna ratna priča, da ima jako puno borbe, da ima jako puno dešavanja, promjena iznenadnih i nekih situacija koje govore o transformaciji. Zašto? Zato što je podznak ili ascendent ili lagna, kao što se kaže po Đotišu, u Škorpionu po ovom vremenu 17:44. Dakle, sve to govori i o nekom nastanku privremene skupštine i te odluke usred određenih problema. Određeni problemi, znači to je jedan okvir. To proglašenje nosi duboku transformaciju nečega. Znači, nosi duboku transformaciju čega? Korena, zašto? Zato što je planeta koja vlada ovim podznakom u Škorpionu, Mars, otišao u 4. kuću korena. Znači da se nešto u korenima menja. To za sada deluje kao situacija, jedna sreća u nekoj nesreći. A budući da je Mars ili Mangala, kako se kaže na sanskritu, vladar ovog podznaka, on govori uopšte o jednoj opštoj priči koja se nosi ovim aktom, jel? I taj Mars govori i o borbi, i o nekoj hrabrosti, budući da je u Vodoli ili u Kumbi, kako se kaže na sanskritu, on isto govori o jednoj bratskoj energiji koja se ovde rađa. Ali kažem, bratskoj energiji u neprijateljskim okolnostima. I naravno vrlo dobro znamo šta se dešavalo, znači nastao je taj vakum, ta ustavna kriza, to je vrlo inteligentno iskorišćeno, što se ovde i vidi, budući da je Merkur, koji je to proglašenje, koji je odluka, koji je komunikacija, koji je akt, je u svom znaku u blizancima po Đotišu. I otišao je u 8. kuću, nalazi se u 8. bavi, nalazi se tu u tim nekim dubokim transformacijama i dubokim promjenama. Znači, akt donosi duboke promjene. I iz ugla Marsa i iz ugla Merkura. Dakle, ono što je proklamovano, ono što je objavljeno, ono što je rečeno je inteligentno zaista urađeno. Veoma inteligentno. I sada ću pričati o nekim negativnim pokazateljima, odnosno teškoćama, ali ću i na kraju pomenuti koje su to sad pozitivne stvari, a ima i pozitivnih i veoma dubokih koji nas povezuju i sa Kosovom i Kosovskom bitkom. Dakle, idemo prvo sa ovim nekim negativnim pokazateljima ove karte rođenja privremene skupštine suverene Srbije. Dakle, prvo što vidimo da imamo 3 planete ili 3 grahe u retrogradnom hodu, što je nepovoljno. Ali ovo je i priča o nekim karmičkim dešavanjima. Znači, pokreće se neka karma, bilo da je dobra, bilo da nije dobra. Međutim, ja bih pre rekla da je ona dobra jer su benefici retrogradni. Jel? To imamo i Saturna koji je retrogradan u svom znaku i on je ta neka tradicija ovde koja je naglašena i koja negde i nudi neka rešenja. Dakle, tu je isto i istorija neka, jer Saturn je isto simbolika toga, a Jupiter ili Guru i Venera ili Šukra daju neke
pozitivne ishode, jel? Bez obzira što oni deluju negativno kroz ovu retrogradnost, kroz taj prividni hod unazad, taj rikvert, znači to samo mi sa Zemlje možemo da vidimo, inače ako se nađemo negde na Marsu, nemoguće je da planete budu retrogradne, one u stvari idu direktno. Elem, gledano sa Zemlje je bitno, jer ipak mi živimo ovu našu stvarnost sa Zemlje i ono što vidimo, znači situacija je negde na izgled loša, nešto se otežava, postoje neki problemi, ali sve je to slika situacije u kojoj je donešena ova odluka o osnivanju privremene skupštine suverene Srbije. Druga stvar koja je ovdje interesantna za pomenu jesu zapravo dve eklipse koje su se desile upravo u tom periodu kada se i desilo proglašenje osnivanja privremene skupštine. Dakle, te eklipse, inače one se dešavaju minimum 2 puta godišnje i uvek se dešavaju u paru, znači između njih imamo 14 dana razlike i između eklipsi preporučuje se generalno da se jednostavno osoba primiri, da se posveti nekoj duhovnoj praksi i slično, i naravno da se ne donose nikakve važne odluke. Sad, to što se desilo u tom momentu, to je sudbinski po meni predodređeno, zaista sudbinski, zaista i karmički, tako je trebalo, tako iskorišćen je momena, znači iskorišćena je nevolja za jednu dobru volju naroda. Međutim, neće sve eklipse dati određene probleme, neće to biti baš tako, znači ako se dešava minimum 2 puta godišnje, pa šta onda da radimo, znači ništa da ne treba da radimo u tom momentu. Ne, ovo su se jednostavno skockale stvari, planete, grahe su napravile određeni ples, određene kombinacije, ali šta se tu još desilo? Desilo se to, znači ovo je jedna specifična planetarna konfiguracija, desila se jedna konfiguracija, može da se desi jednom godišnje i to je isto bilo u doba krize oko COVID-a i kad se ta planetarna konfiguracija razbila, tada se i nekako razbio i taj neki karantin u kojima je svet u tom periodu i bio. Dakle, ja sam to istraživala, ali u momentu kada je proglašeno osnivanje privremene skupštine, tada se u istom momentu, pored tih eklipsa, i pored ovih retrogradnih planeta, 3, a i Merkur se pripremao da krene retrogradno, šta se desilo? Desilo se formiranje jedne joge, jedne kala sarpa joge, to se desilo ranije, ali formiranje se desilo unutar te kala sarpa joga. Šta je sad ta kala sarpa joga? To znači, prosto rečeno, jedna blokiranost, zatvorenost, znači da osoba ili uopšte jedan događaj ne može da zaživi onako kako treba. Ne može da reaguje, ne može da, znači sve što radi nekako je uzaludno. I to naročito na nekom materijalnom planu. Znači ovo može da donese velike problematike i na materijalnom planu. Znači da sama ova odluka i samo ovo proglašenje da manjka jednostavno sredstava ili da manjka čak i ta neka, što bi ja rekla, prisutnost u svesti ljudi. Zašto? U tom momentu, znači kada se dešavaju ove kala sarpa joge ili postoji druga jedna opcija kad se dešava kala amrita joga, gde i na duhovnom planu mora mnogo da se radi, u svakom slučaju obe joge idu u tom pravcu da osobu od nečega oslobode i imaju jedan karmički prizvuk, a opet karmički prizvuk je zašto? Zato što je u jednom momentu tokom istorije nešto uradio, odradio, ispleo, možda čak i bio u nekim iluzijama, A sama ova konfiguracija kala sarpa joga je jedna velika iluzija. Zašto? Zato što je formiraju Rahu i Ketu. Rahu i Ketu, znači to su određene tačke, to nisu stvari planete, ali te grahe, kako se kaže po Đotišu, imaju svoj energetski uticaj na nas. One su formirane od meseca, znači potiču od samog meseca, potiču od iluzije uma. Tako da ovo je sve jedna iluzija uma. Ovo znači izlazi iz domena sad eklipsi, nego je iluzija uma, ali ne ove privremene skupštine, nego naroda koji to ne vidi, koji to ne razume. Dakle, ovaj datum, on nosi i tu jednu, kao što sam već rekla, problematiku oko sredstava, manjak sredstava. To je jedna najveća problematika, ali i to što vas ljudi ne vide. Ne vide vas zbog kala sarpa joge, jer su omađijani, nalaze se u iluziji uma.
Tako reći, narod se našao u zagrljaju zmije. Zagrlje zmije, pa u zagrljaju zmije. Ko je zmija? Pa Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, narod koji je ovo napravio, ljudi koji su ovo sve organizovali, imali su zaista velike hrabrosti, imali su zaista jednu odlučnost, imali su tu borbenost, ali sve je išlo nekako jako teško. I upravo je u pitanju ova blokiranost, energija na svim nivoima i ta neka iluzija koju jednostavno narod je jednostavno imao. Sad, to je ono što ja vidim kao jedan najveći problem. Sad idemo dalje. Venera koja je u ovoj karti dosta dobro položena, ona je u svom znaku, ona je u 7. kući, jel, to je sve pozitivno, ona je u znaku bika, ona je pozitivna, ona je jako dobro položena. I po Đotišu to je Malavija Maha Puruša Yoga, što je zaista pozitivno. Ovdje se vidi da postoji neki visoki status, nekih možda i carskih, kraljevskih ličnosti koje daju podršku iz inostranstva. Zašto? Zato što je Venera vladarka te 12. kuće. To je sve neko inostranstvo. A ta podrška će zaista trajati, po ovim nekim procenama, ona će trajati do 7. oktobra 2042. godine. Znači, oni će nas podržavati u tome. Ko? Pa Rusi. Ne znači da oni to više neće raditi, ali će bukvalno biti mnogo jaka podrška, najvjerojatnije dok se sve to dobro ne ustanovi, ne ukoreni na našim prostorima. Jel? Ovdje isto pozitivne stvari dolaze od žena. Dakle, žene koje možda imaju neke svoje golgote, ali od njih dolazi pomoć. Od nekih žena. Dakle, preko žena dolazi pozitivno upravljanje, a žene bi trebalo da budu obrazovane. Znači, treba da budu obrazovane i treba na neki način da budu i plemenite i da kažemo i dobre i da budu i mirotvorci, što žene na neki način i jesu. Znači, žene imaju tu neku blažu energiju. Idemo sada dalje. Znači, Jupiter je u 3. kući, što je jedna nepovoljna pozicija za Jupiter. Nalazi se u znaku Jarca, to je njegov loš položaj, znači njegov loš. Međutim, retrogradnost u dubokom smislu znači da će se ovaj Jupiter kroz vreme ponašati jako dobro. Znači da je ovdje nešto povezano sa tradicijom, jeste, i da će se tu vremenom sve odvijati dobro. Znači imamo neku vrstu jake duhovnosti ovdje, velike moralnosti i etike baziranoj na tradiciji. I taj isti Jupiter, on se nalazi zajedno sa Saturnom i to je jedna velika konjunkcija i to je u stvari i po Đotišu guru Šani yoga. I ova yoga će dati snagu. Ova yoga daje snagu cijeloj priči kao i ova Venerina. I isto tako, možda sve u početku to i ne bude tako kako treba, ali bit će u vremenu, osnažit će se. I veoma je važan taj neki duhovni smisao i jedan, da kažemo, i religiozni, znači poštovanje religija. Tu je jako važna i neka filozofija, filozofija života, ali da se ona i primeni na svakodnevnom planu. Jako je važno znanje. Zašto? Zato što je mesec koji je ugrožen u 6. vlada 9. kućom. Znači, znanje će biti glavno oružje protiv svih neprijatelja. I vremenom to će dati rezultate. Potom ovaj pomenuti Merkur, koga smo pomenuli na početku, koji je u svom znaku, on govori o odluci, o komunikaciji i slično, on se nalazi u 8. kući. Sad, u 8. kući on je tu zajedno sa Suncem, odnosno Surijom, i sa severnim čvorom ili Rahuom. Dakle, tu vidimo i neku borbu i nekih preinačenja odluka i nekih novih imenovanja i slično. Vidimo i da se tu smenjuju i predsjednici skupština. Vidimo da postoji mogućnost, znači neophodno je imati i potpredsjednika, predsjednika i potpredsjednika. Zašto? Zato što su i Merkur i severni čvori i Sunce u duplom znaku. Znači mora nešto duplo da se dešava. Nikad ne treba i uvek da ti ljudi budu veoma inteligentni. Moraju biti inteligentni, ali tu postoji sa ovim Merkurom i sa Surijom jedna konfiguracija jedne druge sad joge, znači joge su dosta bitne. Imamo jako puno joga, znači imamo tu Kala Sarpa jogu koja blokira stvari, unosi tu jednu iluziju, a to sve može da se razbije, znači sve to je iluzija, na kojoj mora da se radi. Zatim, bratstvo, jako je važno, znači bratstvo, energija bratstva, energija deljenja. I bratstvo isto se vidi da je jako važno i za teritoriju, znači ujedinjenje sa bratskim zemljama. Ovdje su mogući problemi. Zašto? Zato što se taj Mars koji govori o tome i koji je vladar ove karte, ove astrološke karte,
po Đotišu. Dakle, moraju se voditi pregovori. Moraju se voditi stvari i raščistiti neke istorijske nedoumice ili neki ratovi koji su vođeni među ljudima, jel? Dakle, ovdje naglašavam da je jako važno čuvati taj imidž i tu energiju bratstva. To je mnogo važno i to bratstvo koje seže u jednu dalju istoriju, znači ne govorimo o nekoj bližoj istoriji, nego koji seže u jednu dalju istoriju i da se tu baci to rasvetljavanje šta je zaista istina i to je u stvari i neka vrsta i tradicije. Znači, jednostavno ljudima je neophodno dati informacije. Moraju se znati prave informacije i u tome leži ključ izlaska iz ovih sukoba, mogućih potencijalnih sukoba. Inače, 8. oktobra 2022. godine nastala je promjena neke situacije u pozitivnom smislu. Znači, tada se desila neka pomoć ili ponuda iz inostranstva, neki pregovori, razgovori koji imaju veze sa nekim karmičkim dešavanjima, karmičkim zaslugama, nekim, što bi rekli na francuskom, noble osobama. Ne znam šta je to, ali verovatno je to sve ima veze i s ovim budućim proglašenjem srpskih zemalja i pomorskih. Jel? To ima sigurno veze sa tim, pretpostavljam, jer je datum 8.10.2022. i ta pomoć, rekoh, traje do 7.10.2042. godine, znači bit će to jedna zdušna pomoć od tih 20 koliko sam rekla, 20 godina. Jel? Dakle, to je glavni zamah ove Venere, jel? I ove joge koju sam pomenula, Maha Puruše, Puruša joga, i ta pomoć trajaće do 2042. što je zaista jedan odličan period. I jako je važno to tradicionalno opredeljenje koje je ključ. Znači, dakle, treba gajiti tradiciju, treba gajiti duhovnost i istorijske veze. Dragi moji, to se sve ovdje vidi. Znači, to se sve ovdje vidi po Đotišu. E sad, da kažem ono što je veoma, veoma važno i što sam ja otkrila davno još, znači 2020. Tad sam i radila i neku konferenciju na francuskom jeziku za jednu francusku astrološku asocijaciju. Tada se desila 2020. Jedna jaka eklipsa i to u vreme solsticija, letnjeg solsticija, znači kada je sunce na jednoj visokoj poziciji. Tada su se desili i izbori u Srbiji, nelegitimni, jel? To sve znamo. Međutim, ti izbori, pravo da vam kažem, samo budala radi na izbore, osim ako to ne radi u neke nečasne svrhe. Zašto nečasne svrhe? Zato što je taj princip eklipse, dana eklipse, nečasna svrha prolazi, prevara prolazi. Znači, njihova prevara i njihova omađijanost, odnosno omađijanost tim što su uradili je prošla, ali ne zadugo. Kažemo, ona je prošla, ali ne zadugo. E sad, ta eklipsa i ta prethodna koja se desila 14 dana ranije je zapravo taj jedan vakum koji je odlično iskorišćen, to sam već na samom početku rekla. Međutim, ta eklipsa koja se desila 21. a proglašenje se desilo 16. juna, pripada jednoj eklipsi, odnosno grupaciji eklipsi po Nasi, to su Saros ciklusi, tako se zovu, i ti Saros ciklusi, znači ima ih koliko hoćete, imamo jedan broj Saros ciklusa, 137, i taj ciklus eklipsi je jako važan za Srbiju, 137, šta je to? Desila se jedna eklipsa, znači pre Kosovskog boja, jedna eklipsa, iz tog ciklusa, Saros ciklus 137. Znači, desila se Kosovska bitka, a po julijanskom kalendaru to je bilo 15. juna, što je bio tadašnji Vidovdan. Vidovdan, videti, Vidovdan, vede, videti. Đotiš nam pomaže da vidimo, znači ja samo povezujem. Otkud sad Vidovdan za nas Srbe je važan? Pa zato što sve to potiče iz Veda. To nema veze sa hrišćanstvom, nego sa Vedama. Mi to čuvamo, tu tradiciju Veda, znači utkano je to u našu pravoslavnu veru. Idemo dalje, znači šta? Imamo vezu kroz Saros ciklus 137
kosovske bitke i bitke koju ste vi izvojevali. Znači, mi imamo ovdje drugu kosovsku bitku. Kosovska bitka je, znate što je tu važno reći? I borba je trajala ceo dan. I tu je bilo i stranih posmatrača. I kada je ubijen sultan Murat, kada je on ubijen, tad se desilo povlačenje Osmanlija. I tada su se oni povlačili, oni su u stvari izgubili bitku. To je kod njih jednostavno neko njihovo ratno pravo. Sad, ja nisam toliko vična u tome da sad ja to lepo objasnim, jer ja nisam sad detaljni znalac istorije, ja sam više od astrologa, ali opet imam neke osnovne informacije da bi mogla da tumačim. I šta se tada desilo? Bilo je posmatrača i iz Francuske i oni su informisali tadašnjeg kralja Francuske, Šarla V, da je srpska vojska pobedila osmanlijsku vojsku. I tada su sva zvona u Francuskoj oglasila pobedu, znači zvonila su sva zvona u Francuskoj da je hrišćanski svet, da su Srbi hrišćanski odneli pobedu nad muslimanskim svetom, nad Osmanlijama. Eto, znači mi smo zaista tada pobedili. Sad to je druga stvar što je tada Srbija tadašnja izgubila cvet svog viteštva. I nekako svi su tada želeli da daju svoj život i da se bore do smrti, jer oni se nisu povukli. Srbi se nisu povukli i borili su se do smrti, jer zašto? Znači Lazar je izgubio svoj život. Tako da, dragi moji, ovo što se desilo, ovo što sam ja sad otkrila, jer poznajem tu eklipsu, to je u stvari odličan moment. Vi ste izvojevali drugu kosovsku bitku bez prolivene kapi krvi. I eto, Srbi tada, znači vi, 16. juna, ponovo ste pobedili, što menja tok evropske civilizacije. Znači, dakle, ovaj 16. jun je izuzetno interesantan, jer govori o ponavljanju istorije i prizivanju energija pobede. I rekoh, ali ovaj put bez jedne kapi prolivene krvi. I za kraj, ono što je najvažnije i najpozitivnije jeste rušenje UNIDROIT ili UNIDROID sporazuma, a to predstavlja ropstvo srpskog naroda. Dakle, ropstvo više ne postoji, narode, slobodni ste od 16.6.2020. godine. Dakle, radujte se i prihvatite tu realnost, prihvatite tu stvarnost, zato što je to istina. UNIDROID sporazum ili UNIDROIT sporazum, kako se kaže na francuskom jeziku, koji potiče od rimskog prava i koji predstavlja robovlasništvo, gde je srpski narod bio potlačen i sa statusom capitis maxima ili rob bez glave više ne postoji. Znači, slobodni ste od 16.6.2020. godine i to vas je oslobodila privremena skupština suverenog naroda Srbije, ili bolje rečeno privremena skupština srpskih zemalja i pomorskih. Svako dobro narode i napred, slobodni ste, suvereni ste, shvatite to i vi sada određujete kako, šta, gde ili politiku ove naše srpske države.